स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में अल हुसैनी कमेटी की जानिब से जश्न-ए-मिलाद-ए-मुस्तफा तारीखी शहर बीजापुर में अल हुसैनी कमेटी और मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत व जमात की ओर से इब्राहिम रोज़ा के इलाके में जश्न-ए-मिलाद-ए-मुस्तफा मनाया गया, जिसमें मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, हमीद मुशरिफ, ज़मीर बख्शी के अलावा दीगर रहनुमा शामिल रहे, जिसमें सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी ने हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात और तालीमात को बताते हुए मीलाद और नमाज की अजमत पर खिताब करते हुए पूरी उम्मत को एक प्लेटफार्म पर आने की ज़रूरत पर जोर दिया। मौलाना ने सैयद अख्तर पाशा हुसैन चिश्ती साहब हुसैन कमेटी की जानिब से मैं सबसे पहले आज के इस जलसे के रूह रवां मेरी मुराद है पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह मोहम्मद तनवीर हाशमी क़िबला साहब का समीम क़ल्ब से हुसैन कमेटी की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। इसी तरह से शहनशीन पे मौजूद मोहतरम व मुकर्रमी अलहाज हमीद मुशरिफ साहब का भी इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। कि लोग महफिलें सजाते हैं कि आप आते हैं, अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं। इश्क़े नबी हो तो इबादत कबूल है, वरना हजार सजदे करो सब फजूल है। कि नबी से दिल को इतनी सफाई दे, दिल आईना के लिए तलवार की मरहम बनी, मुर्दे मसीहा हो गए, पत्थर पपीहा हो गए। ताज़ीम ने बढ़कर कहा अहलल वो साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाए। मेहमान तशरीफ फरमाए हैं, क्योंकि आपके बाद कि आप जो है ज़मीर बख्शी साहब शान वाले साहब की खिदमत में बुलाए के मोहतरम अल्लाह साहब ये तमाम असातिज़ाओं की कोशिशों का विशेष नतीजा है कि आज जो है मरहबा या हबीब अल्लाह, मरहबा मरहबा, आशिक के दिल जगमगाने लगे, आशिक के दिल जगमगाने लगे, देखो जरा मुस्कुराने लगे। शाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शहर वाला की आमद आमद है। तुम मचा दो तुम मचा दो आमद के आए सरकार। नशहदु अल्लाह ದಯಾಳು ಆದ ಕರುಣಾಮಯೂ ಆದ ಸಕಲ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಆದ ಮನುಕುಲದ ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೋಷಕನೂ ಆದ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದರುದೋ ಸಲಾಂ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿಗೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಕರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. बुद्ध की इबादत करते थे, दुनिया के इंसान सभी
मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है सरकार की मेहरबानी है। जितनी सांसों ने आका का नाम लिया बस उतनी ही मेरी जिंदगानी है। साल की तरह इस साल जुलूस मिलाद और बयान सब ठीक कमेटी की जानिब से, कमेटी के लोगों से, मोहल्ले वालों के लोगों से हम करते हैं। इस साल भी एक नया एक रहे बिजापुर जिले के बेस्ट टीचर अवार्ड दीदी के बारे में तय करें, कमेटी वाले मोहल्ले वाले मिला के सब ये करें। ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ ಸೋದರಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಜಿ ಅಬ್ದ ಅಲ ಫಲಾಕ ವಲ್ ಅರ್ದೀನ್ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال في مقام الآخر أقيم الصلاة ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام آج کے اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت سے بہرامند ہیں۔ جب ہم یہ ساری نعمتیں اور ساری عظمتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ساری نعمتیں اور ساری عظمتیں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے و طفیل میں ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے۔ خواہ وہ اسلام کی دولت ہو، ایمان کی دولت ہو، کلمے کی نعمت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج کی سعادت ہو، زکوٰۃ کا نظام ہو، قرآن کی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر جو پورا دین ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا تصدق ہے، میلاد پاک کی برکت ہے۔ حضور اس دنیا میں آئے تبھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں آپ کو عطا فرمائی۔ حضور کی اگر تشریف آوری نہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سے کون نعمت ہمیں ملتی، کون نعمت نہ ملتی۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کا نور بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے سراپا نور بنا کر ہمارے آپ کے درمیان بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو روشن کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو قرآن مجید عطا فرمائی، قرآن کے 30 پارے عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن کی شان و عظمت کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت ہی ہدایت رکھی ہے، اور یہ قرآن بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نام اس بچی کا ترنم نا، کنڑا میں اس بچی نے جو تقریر کی، کنڑا میں اس بچی نے جو خطاب کیا، آپ حضرات نے غور سے سنا ہوگا، بڑی اچھی باتیں، بڑی پیاری باتیں اس نے کنڑا زبان میں کی۔ میرے آقا و مولا کی شان کنڑا زبان میں بیان کی جا رہی تھی تو کنڑا زبان بھی شان مصطفیٰ کی وجہ سے بڑی پیاری لگ رہی تھی، بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کنڑا زبان کو 4 چاند لگ گئے۔ ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು
ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।